Obadia no akonkronfo enenso chia obi biara ewo ye nagye nkwapa Messiah no edin mu ewo ne dom ene na humobro sonko a owo ema mene omienu na dom so nti na mene omienu yenwie sa na yeda so eti asiye se ade chenwa na wodi aseda ye ne ntontrom kese ama obo ade eno ena na wodwontofo bi ka se wohwede onyame aya amano a se won hurihuri se won muni famu na won de wo so ye dwontuni nti wode na sida ebeye dwonto na wato ama amansan nyinara ati mene omienu obo ade aya ade kese ama ye fi se enipa dodo a yekoda yenye nyina ne ye sori ye ane dodo a ye ne wo mu di nkomo nye wo mu nyina ena anopai ye hunu wo mu enima bebre akoso anadwi demui na wotwe twemu enima bebre akoso nipa bebre afifiri mu na wodi woda so te nkwamu a enye wo papaye ntira enye wo papaye nemu eye wonyame na opesa wo sisa senia waka no wo 2 Peter chapter 3 verse 9 se won awrade nkyere ne bohye ho senia ebinum bu no se wo che nemu omane boju kyere ma me no omienu pese me no obeyira na wo pese ye ba enkwagiye mu enu nti na wo ma yenko da ye enu nti nyame ba ma wadwene ensi bibi so ewose ye dwene bibi ne yesusu bibi se ewose ye timi kai ye mbofo ewo ye marante bremu sania osenkafo tidum ye no chichemu baako eka kire ye no se kai obofo ewo marante bremu ansana na bonin aba ne mfia wo beka se wonimu ani gie no sa mfie no mo nso ena woyi o se ye wo mfie bia ye beka se ye nimu ani gie ansana sa mfie na du ato yen nyame ba ebeye bra wontumi nya bibiara wo sori yenye ye wontumi nka ho enkeka ho enu nti ne ewo se me ne omienu ye kai no maye mo mpaye ye da wase ye hene enen so side yen ahia mu bio se ye meche wasem enu nti ye woni mu ye tie wo obo ade wankasa bekasa kire ye da wase adom bebre ba wadom yen bambo soronko a wabo yen yene ye adbon yefo ye nsem fata nanso wadom nti ye da so tiase ende mitu mini matiefo nyina hye wonsa obi biara hawo amane de obi biara wo mu biara no ye sere wada tumi ni ahodin rura se twitwaje obi biara wo abaya mane obi biara wo yare obi biara wo hawo adwuma sam sikasam aware mu nsam emma aso odin afei emma schoolfo wonade hunu mu ejapa mesrew wo chinchini bi no so yi entwa wo ma honko mesrew ma wo basa so wo ma so ma wadom nye kese wo ma so ma wo nhira nye kese wo ma so baby biara obi biara butuo wo koto wo gina empo woda na wo sufre wo no obo ade mesrew tie obi biara sufre ye wo gidie wa rehyemu wo mu sabode ya wo doyen ena me ma obi biara so ba wanim di Jesus Messiah no esan yare ye tua honhommone sara ena wode won konkora maye se honhom esan yare enso honhom e kaakai na hyeden no fa maye na yetumi agina ye tie wo obo ade ye da wase se nenso waka yen akante asefo na bekasa akire yen fa yen ya wope wakoa wo ye ne kasa hono isra wada se yini ni pesusi nchen onsem fata wankasa bekasa akire wo ma obo ade o dobani dimu ma wasem nchechire ye were ma wasem nhye ye ndin enche na wabayi no so ya no kan mapa no wadom nti amen araforomu nia ekoso wo wiase eyade a ehu yie ane enu nti se Solomon ka kire se kai wo bofo wo mrante bremu a enu ba bia brante no befa ne se bia obi a wo 20 years 10 years 5 years 10 20 30 years no money ade ane ewiase bia ye ka brante a na nke ye ka ne bibisa nanso sania Bible ka eni sania Kristo sumu ne honhum mu no obra Kristo Yesu eni Peter kasa no ewo John chapter 21 no na wo ka kire no verse 15 going say wo domi a ye ne minwai 18 no obeka say Peter
We ya brantie yi no utimi bo aboso sa bre na Peter na wo ye adult no wanyini kakra fine nanso so ya brantie wo bo aboso utimi ko ba biara wo pe wa ho odi gina ho no mo nanso beduru bre bia wo be ma wo nsa so na obi abo aboso na waso wo nsa de wako ba bia wo mpe eno nti se Yesu Kristo ka brantie ho asem a na wo ka obi a se Kristo sum no obi a ne ho odin a wo betumi aye bibi ane obi a ne ho odin a obetumi aye bibi nyame ba eno nti bre we ne bra wo se me ne wo ye bibi ema ye Kristo som ema ye nankasa mpo ye ho eduru bre wo se ye bibi ema adofo no mo eduru bre bia eduru bra e wo se ye nankasa no ye decide ye si adwene pi e wo bibi mu ya hunu se ye sua na ye hunu se boni bi wo ho no wo nyame se wo mfa nche ye honhon konkron kasetia eno na wo se wo pardonable sin se boni a wo mfa nche wo sisi wasubu enuabu wasum se wontie honhon konkron kasa kire wontie honhon konkron kasa kire wontie honhon konkron futuo ni awonna mu da so kwa asoro mpese obesa kire wadwen ni awote ne da biara da wo kai free bible mu wo kire nso da so kura bone ne mfonsuo mu no kire se wasi wadwen pisamia wo pese wo kire se wontie dia honhon no ka wo yesa Ananias hwani yie bomoden eduru bre wo se menni wo ye besa kira yadwen na yankasa ntia honhon konkron no eduru bre wo se ye sere urade se ma yente honhon no edne enu nti nene me no mi enu ye be pepe mu enu nti fa wo twere dua ne fa wo nwuma na twere quotations ni nyinara ane wia obetumi afremi sa opese wo fremi a obetumi afremi se ne dom bebre no efrefre no obetumi afrebi 0032 number no 0032 465 72 8682 obetumi afre ayemo amsonfo Evangelist Charles obetumi afremi na fe ye nyina ya cha Awurade asem na ya bompa ya bomu yesua dia bomu yes fi se enche no obo ade no eba ene dia me pesa me no umie no yesusu ho ne se living a life of purpose wo trase ama bibi wo bobra ama bibi wo trase wo Kristo summu ama bibi ane bebre yakwa asore na enso ye nimbutaye nti ya yakwa asore no bebre ye adwuma wo de ahwe niam bia ya ne yetan ye wo ye adwuma mu ne ene ya setena mu ya brabo mu hwe eto bre bia hwehwe obi a wo ton ade wo ba unu se wonam a wo kuduru ba bia obi gina ho ma wo bo ntwene na bia adu bi esa na onu so okogina ho no na wo hwe na nipa na onu wo bo ntwene na gi ni sika na onu so wo ton ade na wo gina ho no obi ha bon se nsuo bi kura na wakofa se ice block bi na woton na wagina ho sa na gina nane afei na ni be ba de ho so no obekọ ba bia esa nko okoton ade obekọ na wo mapaki wo mu ne ama na wo mukọ wo huru chese bibia timi twino na dwene bibia timi twino sa na Kristo sumu etie wo mu se ebra wo bo wo bra wo ye niema bi wo kọ no ba bia dede wo bia na odani ahọ no no wo kọ ho ba bia niema bi e ko bia na wo kọ ho no wo kọ ho wonam a wo kọ wo hunu se television si ho no amanfo hwe ball no 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 so akogina ho no de wo kọ akoye no wajai abrabo no hwe ni yie sa na Kristo sum etie se wan hunu atisa aware wonim die ntire esa ware ye wokafo oba na ware ne saa ye kwa ware me ko ware ne ma ware saa ye woni ema bi ho no yankasa ye hunu se ne ye wose ye no ene ye disari ye ene ye sori ye ene ye esa manfo ye bi nti ye nso ye bi ane na yakoye ti se nipa bi a woni botaye na yakoye ti se ne na obinfo bi kan wo se nipa a woni botaye ti se ehyan a koneduru nsuani na ni Petro asa na entumi move biemu ejene dumu emframa de bono de ne ko ba biara wo pe
saa na nipa abrabɔ nipa asetena akɔyɛ enti wɔ se yɛbasa na ayɛ hu yie nyame ba ɛno nti Bible no kasa kyerɛ yɛ nnɛ sɛ me ne wo mmienu no ɛwɔ se yɛhunu botaeɛ nti a yɛyɛ kristofoɔ botaeɛ nti a yɛbɛɛ wiase onyankopɔn so wɔbɔ yɛn sɛ ne sɛ so ɛne ne suban so sɛ yɛmɛyi ne nkyerɛ yɛmɛ nipa hunu ne kɛseɛ ɛno nti na Jesus Christ bɛka kyerɛ yɛn sɛ moyɛ asase so ɛnkyene moyɛ manamusifoɔ John chapter 1 verse 12 na dodo a wɔgye no wɔse wɔma wɔn tumi sɛ wɔmɛyɛ ne mma ewiase wee mu no eduru baabi a bɔne ɛma enipa adwene firi wɔ nyame so ɛno nti Kristo Yesu baa sɛ wɔbɛhwehwɛ na wagye yɛn a yɛyera na wɔde yɛn ayɛ ɛma bio ɛno nti ɛna Romans chapter 8 no Paul say verse 12 wode kae firi verse 13 to 16 14 ne kyerɛ yɛn sɛ dodo a wɔnyame wɔn kronkron ledi wɔyɛ wɔnyame mma na ahai ɛna wɔse yɛteam ka sɛ aba agya na ne honhom ne yɛ honhom di adanseɛ sɛ yɛn nyinara yɛyɛ wɔnyame mma ɛno nti wɔn na gye Yesu die no na wɔma wɔn ho kwan no wɔn abrabɔ sesa firi sɛ Yesu Kristo kan wɔnam Paul so ma yɛte aseɛ sɛ wɔ Galatians chapter 3 verse 27 wɔse wobi biara a wabɔ na sukɔ Yesu mu no wahyɛ Kristo sɛ ataadeɛ ɛno nti no wahyɛ Kristo sɛ ataadeɛ nti na 2 Corinthians chapter 5 verse 20 no yɛkyerɛ yɛn sɛ na yɛbɛyɛ ambassador of Christ yɛbɛyɛ Kristo nsianan mu ɛfoɔ wɔ asase yi so te sɛ Kristo ɛfa yɛn so atufoɔ ɛno nti na chapter 3 verse 1 going sɛ yɛbɛyɛ nkrataa a watwerɛ yɛn yɛsuban sesa yɛabrabɔ sesa yɛnyabotaeɛ baako pɛ sɛ yɛbotaeɛ ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛsɛ Kristo Yesu no ɛno nti yɛnya ne su ne bi yɛnya ne su ne ne ban ne bi enti obi ba Kristo mu a na wabɛyɛ abɔdeɛ foforɔ ɛnneɛma dada ne twa mu kɔ yɛabrabɔ dada ne sesa na yɛyɛ akorɔmfoɔ yɛ sesa ne yɛyɛ ntɔkwapɛfoɔ yɛ sesa ne yɛyɛ awudifoɔ yɛ sesa ne yɛyɛ adwamanfoɔ yɛ sesa ne yɛyɛ awudifoɔ akorɔmfoɔ yɛyɛ kyerɛ sɛ subambɔne ne nyinara ne yɛwɔ bi dɔɔtonom nsadenom winom ne nyinara yɛ sesa firi ho yɛbɛyɛ abɔdeɛ foforɔ sɛ obi wɔ Kristo mu a deɛ wɔyɛ no enti wɔnya botaeɛ bi sɛ mepɛ sɛ megyae nneɛma dadabi no mu na mepere kɔ m'anim na botaeɛ bi ɛwɔ m'anim no mekɔduru ho ɛno na Paul ɛka ɛwɔ Philippians no chapter 3 nyabere ne kae from 12 ɛkɔ no nyinaa Paul da na di ma yɛhunu sɛ ɛnyɛ sɛ ne nsa anya aka biribi na mmom no ade baako pɛ bi na wɔyɛ wɔtwe ne mu sɛ wɔpɛ botaeɛ ne ho adu akristofoɔ wɔ botaeɛ obi biara wɔkɔ adwuma wɔpɛ adwuma na wakɔ no sukuu awie wɔkɔ sukuu no mpo wɔ botaeɛ sɛ mepɛ sɛ mebɛyɛ doctor mepɛ sɛ mebɛyɛ police mepɛ sɛ mebɛyɛ bank manager mepɛ sɛ mebɛyɛ driver obi biara wɔ botaeɛ nti a wɔyɛ biribi enti sɛ menne wɔyɛ ni botaeɛ a na yɛte sɛ hyɛn a ɛni petro na aka gyana dum ɛwɔ posoɔ mframa na de me kɔ enti nɛ wobɛ wiase yɛabrabɔ fa mu a saa na bebree yɛayɛ yɛnim nea yɛkɔ yɛnim nea yɛyɛ yɛnim nea yɛ paw yɛbotaeɛ nyinaa ne sɛ yɛyɛ bi ne yɛyɛ bie da bi adwuma no a woyɛ no wokɔyɛ no wonim deɛ nti a wokɔyɛ wowɔ botaeɛ bi si w'ani so pɛ sɛ woduru baabi saa na Kristo som teɛ nyame ma sɛ wonnim wɔ botaeɛ nti a wokɔ asɔre yɛ kristoni a sɛ wonnim wɔ botaeɛ nti a wopirikyi a sɛ menim me botaeɛ nti a meto dwom a sɛ menim me botaeɛ nti a mese yɛmfrɛ me kristoni a ɛbɛyɛ hawa ma me asuafoɔ no hunu wɔn botaeɛ ɛno nti na Acts chapter 5 verse 32 no Petro di adanseɛ sɛ yɛne wɔn a wɔde wɔn kronkron ma wɔn ho adansefoɔ ɛsiane sɛ na meyɛ hufoɔ na meyɛ obi a mankɔ sukuu da me ne John no mu nanso wɔn hunu yɛn sɛ yɛne Kristo ananteɛ nti no na yɛkyɛn wɔn a wɔkɔ sukuu kyerɛ sɛ wɔn botaeɛ ne sɛ papa no yɛdi n'akyi no
ye besua no papa na edi na chi no ye ne be se papa na edi na chi no ba bia wo kro no a waka kire yen se ma yakoma ntutu no ye be prese yen so ye be ko hobi nyamima obotaye ene sen e wo Kristo summu se wo butaye a nti a wo sum nyame a wo be hunu butaye nti a waware wo be hunu butaye nti a wo ma wo be hunu butaye nti a wo ya adwuma fi se wo mokro no wadwuma mu ho fi se wo yere no wo nya de basabasa wo kuno no wo nya de basabasa dabi wo ma no wo nya won basabasa wo ba hye won sukuru kuro mu ene bi biare mu ase Christian na wo kwa asori wo ya adwuma kama na ne manso basabasa dabi eye Kristo som no sesan wadwene wo ne botaye ye wo na wo bi enya sa wo di da amanfo se amanfo wo na me nso mi hu bi sa dabi enye botaye no enye botaye amanfo ware na me ware bi enu nya botaye nyamiwa a Kristofo bi biara wo nye biara no wo botaye wo nsusupa wo adwene papa orose enye se me nsa nya kan anase menyama wie peye dada na emom me komani muara na me nsa kan se de Kristo nso nsa ka me no eniano mo me de me nsusu se me nsa nya kan biribi na enso ade ba akupa bi na me ye me ma me yure free niam bi atwam no bra bia na me bono subaya na me wom no na me meye Kristo ni no subay bia na wo mi mo no na me bokro no na me diyewu na me kika nsem na me bo gaman na me ye kwadwofo na me ye niam ensem fata na enso na me huru Kristo Yesu yi no na Kristo Yesu afa mi no me ba ye no me ma me yure free de atwam no nia wo ye bibi ti ame no me ma me yure free abrabode da bi no me ma me yure free e Kristofo aden ena se afei anna ewiase ye foforo bia ma yen da bi on se wo huru bota ya ode ye Kristo ni o wo huru otimu sa eye no kure wo ko school so be ye pastor eye no kure wo for so be ye asorpani eye no kure wo ko so be ye evangelist eye no kure nenso no enumu no bota ye be na si wani so waba no waba be ye amanfo nya sika ntimi nso be waba ye na me so nya sika bi ani san obi ka kire me se wo pese wo nya sika di wo nya me so mu dia sampaka mu dia ene ye koye pastor koye leader bi debi obi mutaye no because school no me nya adwuma nye enti na wasa me koti asori e wasa me ko Bible school 6 months 3 months bi na me bebe ye pastor na me bebe ye chesa me se mati asori me ye prophet sabotaye we na odi ba Kristo sumu sabotaye we na odi ba nyame dwuma mu kire se sika na wo pe wo be bokro no wo be niam ensem fata enu nti na ne amanfo wi amanfo nkire nkwakwai amanfo ba amanfo kro no ye shen control e ma amanfo gu amanfo so ye de ayam hihie eye nie ni kwan se ye nankasa ye Paul say o man yure free niam bi atwam no o man ni yure free niam bi atwam no ane na o chini mu na wo so opede o pebutae no ho adu me ma yure free di atwam no me di mirika merepe botaye no ho medu na makonya wo soro fra wo nyankopon nam Kristo Yesu mu afra mi no enkunim buo no enti wo se ma ye nia ye ni nyina wo saa dwene no entua mirika bi na Paul wo botaye tete adi kamforo wo botaye Kristo fo ma pa wo botaye ma mi papa me nia ba ma sem bisa ne se botaye ben abramo aye boy ewiase aye wo mu Kristo suma ye sumi asori aye koi adwuma ye tui sika aye tue ya botaye ne sei ya pe heaven na akwa na asese amanfo chianti na mi tua bi eni ti na mi nya me kro no eni ti na dwaman me da so tita mu no eni ti na me da so tita ma ho bebrebe yi eni ti na kro no da so mi mu yi eni ti na me mfa bone nche fi se ye na me ye bi se bi bo mi din ti me din be ko homa ne mu bi nti ya na mu nye se me din be ko nkan homa ne mu enka ma pa me ho achi enka ma jai kro no enka ma jai sankika no enka ma jai wudie no enka ma jai nyinguyo no enka ma jai domamo no enka ma jai die meye boni am di chia boni kai enka ma jai
Nyamiba, obotaye wo Kristosom mu ne sai. Paul say, me twemi mu na mape botaye ne ho adu. Botaye no me kope duro ne say. Bi pese Paul say, 2 Timothy chapter 4 no. Wasi wakopa no makonversa vingoi. American ma wietu dia ka de manim ne nkunim abotra awurade wotamuafo tene ni no e de bema me yeda no enya me nko nyamiba Paul to American wie wako na wie wa ntena se na wo butai bi sinani so se opese wo ye Kristo ni amapa enu ti abraboda da no wajai koro no wajai nipakum no wajai sankika no wajai me ye Kristo ni adan ye da so ete adwama momu e wo Kristo mu adan yabotaye eni sai yabotaye ni sai sebe ye pani yabotaye ni sai abribridie yabotaye ni sai sana abraboti o etisa abrabo ayeboyi se ye ni botaye se ye ni so a ebe ye hu ama ye papa anio na Paul ka ewo 1 Corinthians no chapter 9 verse 24 come no munim se wona wo si America kai no wonyina tu America no de na enso ba ko peni nya nkunim bo no wo botaye se wo se mi tu America no me di first e wo se mi tu America me ko na menya me da be tosun ba me di first na me no mi ansa tire se wo pese wo tu America wo yire ne ho wo ye exercise wo ye wo training no ho wo se wo so no ho ne me nyina remu ni ai timi man ntimi tu America no de be ma ni mo ye duro no wo twe ho firi ho Nyamiba, we ye Kristo ni no, obotaye ni sei. Wokwa asori ye no, obotaye ni sei. Botaye ntia wokwa asori ye ni sei. Amanfo ko na wokọ bia na. Oh, enuntia na me fa bonu nchei. Oh, enuntia na me ni nua ya akai. Enuntia na me pa bi nua bai, mi nua ni yiri, me ni di anyansi ni bi yi. Me pa no. Enuntia. Risa me ni botaye. Nya heaven na me pa ko dabi ntade no na minya ba bi fam kontino e na me ne dadro ko se dadro na me hye na me de hye kobo life ya enu antra me botaye no enti me sampa boase santade yi but makoma no de me nsesa no da mi nua ba ma enya botaye o sesa wakoma no enu ne ade ehia enu na Joel chapter 2 verse 13 ni kachire se munsun sam akoma mu enya mo ntade mu na mo nsa ne mra brade Nyankopon chai wo ye odonfo ne mobrohunfo na ne buju charifo wo de yaboni be chaye nyame ba obotaye ne sai e wo Kristo sumu obotaye ne sai e wo abraba wo obotaye ne sai wo akontu awutuye obotaye ne sai wo aware ye obotaye ne sai wo ma wo mo yi obotaye ne sai e wo suku ya wokro obotaye ne sai sa manfo okobie ntina okobia na wo se wo son wo oniema nyina remu Kristo ni kro no ntimi ne wonko untimi mfa kro no nko heaven Kristo ni adwamamo ntimi mfa wonko Kristo ni ensankeka ntimi mfa wonko Kristo ni nya atwum ntimi mfa wonko dabi ya Kristo fu aduru bre wo se ye kaya sem 1 Corinthians chapter 6 verse 9 ka tsoe wo se munum se wona wontere nya wonyame ahiniye no dabi mo na adam adwamamofo absonsonfo emerema oni merema da ayifo ensankekafo nsekrofo wo se we na me bom kokono Paul ka kire yen se wona ntere nya wonyame ahiniye no enti Kristofo wo butaye bi se me pe wonyame ahiniye no mu me pe heaven na akọ Yesu se me mama kuma ntutu okosiesie ba bi amaye Kristofo butaye no tetefo no botaye no enti na wo mo press on beye wo mo presse wo mo be ma wiase nipa nyinara ehu wo botaye nyame ma eno mi eno no ni ayeye no Kristo sumu na ehu yo ni ayeye no abrabo mu ehu yo wo no sa atu ye ne anante asase ne no obi ka no wo se asesa bo wa wo si nu anante wo nu nante sa na ebi no ka abrabo sa na yaye no and now shall so crasa yanina musa edi yakoni eba yedi botaye binti ayeko Kristo mu Kristo sum botaye ne yentiase enti yatetimu sa Kristo sum botaye ensai yentiase nyame ba Yesu be fresh yafo no ka kire won se me frɛ mo se mummra be ye nipa yifo na me soma mo se monko ewiase nyinara na monko bo ahimye ho dawro sa na waka kire Matthew 24 verse 14
na obeka ahini no asempa wo wiase nyinara e de edi amanama nyina dance eno ansa na wie na ba kristofo botae ni se ye bebo ahini no ho dawuro kristofo botae ni se ya brabo ye kasa ye nantie ye dwuma ya wareye o ye ni ye nyinara no e be ya ahini na di yes enti se wakasa ahini no mu na wa e wo so ma nipa hunu ahini no se ne tie ahini ni ma wo ma brabo won subai ni ne wonye wonye kristofo amapa o se sa wo hwe asna wo se wo mu hunu petro ene asuafo no se wo nam ene wo mu se we nu ye wo mu nko school dam papa hwe kwaafo na wo mu obutai bi se wo mu ni so ene ti no be kan chapter 4 verse 20 ni say ye ntumi muya ya no dade ya tie de ye hunu no ye be kan na wiase nyinara ate nyameba obotaye no se wo hunu obotaye no a enka kinsoso nya wodin se ye hunu ye botaye no a enka ye kaniya ba sisan wo ye fie eniya ba sisan wo ya brabo mu eniya ba sisan wo ya safu mu se ye hunu ye botaye wo kinsoso mu e wo ya sori mu a enka niya ba sisan kan tokwa be jai mansotwi be jai atinye gie bebrebe ne be jai ena kristofo mienu hia wo be kasa ntokwa bi ne yepo ye di ho atam ti sai adan ni atinye gie yi adan se wo nua nti bibia se a motombo ase ne maba ba mu na mabom paye ama de wonti ase no eje ntokwa ne atam didie dabi nyamema adan die ye botaya ye de esum nyame ne sai eti me botaya ne sai me ni nua na ikosia ye koje akinye na ye wiya makase wunim hwe na adwene be ne ba ye tirimu obinfo bi se ebra akinyi aba mu bebrebe na mo gi akinyi no ebekwa ko wi akire no ba ko bekasa ba ko nim hwe enti anim tie buo na eba so wo nse na ete nyame ba sachira wadwen hunu botaye nti a wo sum nyame botaye nti a wo kai wo tweresem botaye nti a wo kura bible no mu botaye nti a wo kwa asore botaye nti a wo ye pastor Kristo se momo wona su na mo nkyerɛkyerɛ wo mo enti nyame ya kandifo ya wo botaye bi se ye kyerɛkyerɛ nyame ma ye ma obi biara hu Kristo so botaye anio enti Paul se na obiara osi agodie kai no osone ne ho niam nyinara emu saa enti medie America ni tuo yi no me ntuno asunsumabo kuturuku a me boyi so no me mo ne se ne wode bro mframa na mom me hye me nipadua no fi se me pebotae bi hu adu eniti me hye nipadua no ababaawa no wote se diai me mpeno da o mama skasa diai me nkasa o mama scholarship dabi papa no wote se diai me ne ntina se da me chone me ho fi se me wo botae bi si mani so se me pese me ye Kristo nyama pa se me pese me ye Kristo hu konkron se me pese me go heaven se me pese ma bra boyi Kristo kire se me pese me ma Kristo ehu se ni wuo no me ma ne nye kwada me nua ba ma nyabotaye bi wo Kristo sumu nyabotaye bi wo Kristo sumu na me na ba akusimu ba akusi abonten no de enye na bidini nya na American sempa ma kire binum yi no me nya de ensem fata hwe Kristo ni botaye ni se me kan sempai me kwa asori yi me ye Kristo ni no me nya bibiara enfata da Kristo ni obotaye no dia wo sawo man ya obotaye no se wu dwane bone se wu dwane bone se wu de hu si wo safa de atiase ne so ani se wu ye mpaibofo se wu ma kokura lidiru Kristofo ya botaye eno no e wo se ye man nipa hu se de tie e do na Proverbs kan Proverbs chapter 4 o se no wo kan se bia ehu yie pa wo se enkwa bonefo kwan so dabi na emfa enipa bone akwan so wo botae bi si wani so enu nti no wo kro no hwe baabi a wani kire no a wo kro no hwe enipa bonefo obi frɛ wo obi dabi wo ye na die wo ye na die na de na wo ma na die wo die no die wo ye no aye wo fɛ na wo kɔhwɛ na wo nam ne kwa ne so bie wo ne na ekro adentira Yameba die sese ye ko ya brabo mu hwe se wo de be wiase asetena mu abrabo famu kura no a se wan hwe ya ekwan ya wonam so na wo twa kro no wo kro no a hwe
na obi afra wo na wahunu bibi efe na wahunu etise obi a ono wakọ akoto de ni kuna ma ni sika so mfa nkodi dwa afa bo se wonam a wakoduru ba bi ato gbe na wato bi na wawe wakoduru ba bi atade bi wo ho efe amanfo gusu efu na wayi sika bi na odi ato afa di obi dipe kwa kodi dwa na ho aye dia ma safo no trotro betifo nyina no omuda safo no na nkwasefo no omu twitwa na mo betwa bi ache ne sese sika no yayi wayusu sika no enti bebre no bo sa fe no na wakonya mpra woni botaye sinani so obotaye ne se wukodi dwa kokodi wudwa die koso won chenchen nyina no enje chese emfa wo ho ni amutie nyina no emfa wo ho obotaye ne se pesa wo ko heaven enti se de boye ni wo gigiwa empene no emuya no ko ba bi nyamima yeni botaye na ene na Yesu ka kire ye wo Matthew chapter 11 verse 12 na ifiri wo subodi Yohani bre no so bepem ne no wo soro ahenie no wo so ye ho ade ani bre so na wona ani abre no efa na ne den so wona ani abre no wo ko wona nim wo pe botae no ho na aduru wo pe heaven na akọ eni nti no wo mo botae bi wo abraba wo mo wo botae bi wo Kristo sumu wo mo botae bi e wo sujadie mu wo mo botae bi e wo adwuma wo mo ye ani on fa no nwura ne membi otuam ni kada ni abre o pe heaven nako enti sa wo de wo ba wo ti sa de kura na na de wo de fatret ne sa de o mada on hweda on tie da onida onyida on kada nyamima ye botaye ne sen e wo Kristo sumu ye botaye ne sen e wo yabrabo mu ye botaye ne sen e wo ne yeye mu wo se enkwa abonefo kwan so watimi nua ba me nua be ma hwe ne yie wo munye anything of verse 15 wo kachen se kwati no ensene mfaso wate ma me firi ho ensane mfaso kra bonefo kwan so kronfo kwan so wona ne nante ye bre bi atwam enne wa hunu Kristo twene bre Kristo nchai o kasa mian konko ye biem enko me nua ba ma papa na no dedudo wan hwe ya wo de besai wo na no de oh enne Kristo fo minim sane ya ye botaye tie ye beye obi papa o Kristo sumu achise ye ne nada emema bebre sa no tie me nua ba ma sachara wadwe ma botaye bi nsi woni so oh ye pe heaven nako enti dwane bone dwane mfonso no dwane saanyema no fa homa Kristo se obetimi dwane saanyema wo ya chi se waye bible sue ni pa chi se wa de awurade asema ya dwuma chi se waye mpai bofu bebre pa chi se wo de ho ma ho kokro no chi se wo ni Kristo Yesu ntem ayonkufa no aye den na wa ma ho kokro na ledi wo nyabotaye bi ma botaye bi nsi woni so verse 26 o se tata wanamom pepepepepe tata wanamom pepepe enko bonkum na nifa dabi na obeka 27 na na mbeye pa o se mane mfiri o se mane nifa ana benkum hwe wonan pepepe ko wanim ten ba 25 no be kai bofro o se wani so atetei no emane mpupu chese enane hwe bonkum na nifa mane nkoten chese wo heaven na wo paako enti de obi ye biara no me nyabotaye tetifo yi huna mane yensu ye befa wo hawo eni ti nyabotaye ade na wotimi di Kristo to nchai wotimi di Bible to nchai wotimi di asore to nchai wotimi di nyame Kristo som to nchai ade ntira na wo ka bia kire wo nua no na wo ka bia kire wo yire no na wasoro mu Kristo ni obuna yire ti sai ade na woti sa woni botaye na woni so pe heaven nako living a life of purpose bobrano abutaye bintidie ntia obutaye ne sei unsusu ye ne sei na wadwene ne sei nyamema eyade ehu yie wo se dwane bone no ane na wonso wo se na wo nyame nipa edie dwane ye no mo na ditenene wo nyame sompa gidie odo boaseto ene wo juo achi 1 Timothy chapter 6 verse 14 ka 11 na abra bepin 14 no anything was kugidie kompa no nyame ba bo modin se obedwane sa niema we nyinara sa wo butaye bi si wani so a ye wani ma bi e wo se wudwane sa niema wudwane adwamabo dwane kro no kugidie kompa no wo se nya wodo nya gidie nya boaseto nya wodwo ma nipa nyinara as a Christian nyame ba obutaye wo de kwa so ne sai
Obotaye ni say e ba be ye prophet ma be pesika obotaye ni say eni nti wo de kwa asore wo so ye leader obotaye ni say eni nti wo se wo be ya asore pani obotaye ni say eni nti wo se nyame ba nyabotaye bi fi say de say wo di wo Kristo sum mu no enye botaye pa de say wo di pastor no enye botaye pa de say wo di asore pani enye botaye pa de say wo di ye bishop no wo se wo di ye prophet no enye botaye pa fi say wo bu amanfo dodo wo nkyere won kwakwai sika nko na si wani so eno nko na wo pe nyame ba na ye wade bia ye mfa sika nto eye wo nkwagie eno na ma wadwene si so na kyerɛ nyame ma wo huru wo botaye ntia so me Kristofo wonu se wasori ya wo mu ye leader obi aba wade ya kyese woni obi anyem ansa ane kyese woni obi anyem ne akohwehwe no a na ye di akoto nanim wonu se woni mu gu ase ye woni botaye wa asori ni mu woni botaye se ho nkonkron ene ka ye ho ema wonyame ema etimi ye shitimi ye nam eni ntino awasami bompa ye me hwehwe ho nkonkron na mabra bo sesa na ho nkonkron di me ye adwuma e wonyame asafo yes enti ubetimi a kyerɛkyerɛ nyame ba ubetimi a treni wo mu yipa nyame ba obotaye ne sei sa wonya bre na sa wo kaya wo hu se Moses na obotaye ane Hebrews chapter 4 no chapter 11 no verse 24 coming was Gideon tina Moses nyine ye no wampese ye frɛ no Pharaoh babiaba na emo yi se woni wonyame man be hunu amane na wo se wo botaye se wo hu se Israel fo wo mu hunu amane wo mu som but ne hu tono na ni je ene wo hu se wo ye leader wo ye leader hwese ne awote wo mpese wo ni nyame ma be hunu amane wo hiamu ahokyeremu enti duru ba bia ya hwese ne leader no bebrete wo ma konhyiamu kra no leaders ahodo wo na konhyiamu no obeda flat mu obeda hotel kese obeda debi kama na wo be hunu se nyame mba oh wona wo hye won so no enipa be 20 no guda ba akumu enipa be 10 no guda ba akumu baby a be ko mo gya wo nan kran so ba akupɛ Moses say wo yi se woni wonyame man be hunu amane wo hawnya bebre sani ahokyira no wo be famu wo nyame nipa edie ne wo botaye enti wo sa botaye yi se woni wonyame ma be hunu amane se woni wona woni mu Kristo be hunu amane wo be ko won chai wo hawnya bebre samu no woni won be hunu amane ana wo botaye no enya wo botaye fi se baby a wo kro no pe baby a hoy condition wo baby a sika wo baby a betinya dadan papa mu obeda tenaka papa mu enne de wo ye ni so no de wo ye mu no because afo yi nche ya ayad boyefo because won nche ya mebua wo mo haw eni ti wo nko onyima wo nsam oh nyame ba nyabotaye na ayemfumso Yesu Kristo akasa wo gonhwefo pa biara no ede ne kra eto ho ema enwan no nyame akandifo mibusa wo se enti wo de okra ato wo ma enwan wo de okra ato wo ma wasafo wo de okra ato wo ma wonyame ma wo de okra ato wo ma kra ewuo wo de okra ato ho no mo ema wo yire wo kunu ene wo man na asesai wo bibia wo sawo ye wo ni botaye wo se boko nhyiamu a wo nwene ba bia wo ma wo nkofo da se wo hunu mane se wo didie se wo nye de emfa wo ho Moses se wo yi se woni wonyame man ebe hunu amane emom chen se obeti boni mu de natia wabi wo yi se woni wanyankopon man a ye buo mo wo mu hunu amane no woni wo bekwa ko hunu amane abo meni aba ma obotaye pa ne sei ewo Kristo so mu obotaye ne sei wa brabo mu o pese nipa bi no wo mu hunu amane bom Kristo afre wo nyame ba nyabotaye se heaven na opako odi watemani ni buwate se ye wo sa botaye ya enka ya ware ye be kokama enka ya busua ye fie ka niam abesesa ke nipa behu ya soronko wa busua no mu ke nipa behu ya busua no ya yire ye fie no o behu ya soronko ewo brono no so ewo asori no mu ye be ya soronko se ye wo sa botaye se heaven na me paako etimi ma obi ntwintwa amanamu me ma obi mfa ne nsankika bi ntweme me ma obi mfa na atendidi ntweme me ma obi mfa na dwamansam ntweme me chese wo botaye si wani so a oh wo nwene wo bi ho
wonwene obi ho dabi adwena wo dwene obi ho ne se obi ye funso a na ye wo ye na wo bom paye masa nipa no na ebo obi ko n'anim hawo so dwene sa nyama ipa nyabotaye nyamema na so obi di agro kon so a wo so wo mani nkunuma botire chi se wo kono sanya wo kono ho mrate enti chi se wo nyabotaye wo kon a ye kono mrada ho emrada ho heavy na ye pese ye kono emrada ho enye saasa me sorry ya me kotra so dem me to odwum me preachi ye me bosomi so na makoje me pay anything no oh nyameba obuwa emrada ho abaya na oba wo de won sabobo no to no enye dia wo de woni hwe bebrebe wo ma no ho enye emra eda ho nyameba me no umie no hia se ye sachira yadwe ye nya butaye bi butaye pa enchena Kristo ba ye butaye ne sai wo butaye ne sai edenti na wo so nyame ipesa ye twa adwen susu se empo wabrabo a wo bo se wonni butaye be ye hu pa wabrabo no nya bibi si wani so Kristo ni ya wo ye no nya bibi si wani so adwuma woto no kwa ya wo dwon no nya bibi si wani so wasori pani a wabeye no se me bom pa ye se enne kafi we no nenka masafu nenka double nenka chirisanfo nyina asanya ba nya saabutaye no si wani so Kristo afra wo se bra ne nipa mfa wo so beye na dwuma be kire wo nyame mba na wo mu heaven kwai eno nya wo botaye nemum se apiripridie menye sika meye sei mesisiada meye nyema se eno a nya botaye ene Kristo ka sachire mi no mienu se ya botaye ye de kwa asore ni sei amanfo okon bi na me ko bia na ene enka mehwe ne yie amanfo okon na me ko bi dia ene ne hu pa oba de no enka mi no mienu ho na ye nya botaye pa ye hunu se heaven ti ena ye suma Kristo so oba so obaji afiri obonefo nyuma mu okosiesie ba bia ma ye na obeba be fa ye na akọ enti ya botaye no no de sie ni so no enti wabra ba wo bo e wo Kristo sumu e wo wiase se sa botaye nsi wani so a menua wo be ko da biara da eno ti na ye nsesan e wo Kristo sumu no ye don to die ya bra boda da no da so ye da so ti mu fi se ase ye ni botaye oh areho oba de mfa ye boni nche ye onka ye ho onti ye ho onsiesie ye e ma na henie no ni kai wo se bomodin se obetumi a subscribe na wa share wa link na wa share ma afoforo nyinara Bible Studies with Evangelist Charles oba de ni nhira wo wanya me number no obetumi afre me onka wo ho na won hye wodin omana dum ne no so yen so na omanya botaye ya fun bebre ya di agro ya dwuma mu ya di agro ya Kristo sum ya di agro ya warye mu ya di agro ya bi biara mu ama enema nyina ya basabat osoro hene ya srawo ya wani ene ya dwene ni akoma nyina si so enti wankasa so ye mu na kire ye wadum nti amen.